రోజు రోజుకి కొత్త కొత్త పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఎస్పెషల్లీ కొంతమందిని ఏడిపించుకు తినేటటువంటి వ్యవహారాలు. 'దీపక్ పాశ్వాన్' అట్లాగే 'మొహమ్మద్ అలాం' ఇద్దరు కూడా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. బీహార్‌లోని అరేరియాలో 3 నెలల క్రితం అలం దీపక్ వైఫ్‌ని తీసుకెళ్ళిపోయాడు. నేపాల్‌కి తీసుకెళ్ళిపోయాడు. అక్కడి నుంచి తనని తీసుకెళ్ళిపోయి మతం మార్చేశాడు. ఇప్పుడు అక్కడ తను గోమాంసం తినాల్సొస్తోంది. అట్లాగే ఫిజికల్ రిలేషన్స్ చేసుకున్నాడు. అలాగే అమ్మాయిని మతం మారమని చెప్పాడు. కల్మా చదవమని చెప్తున్నాడు. లేదంటే కొట్టాడు. దారుణంగా హింసించాడు. పేరు కూడా మార్చేస్తానన్నాడు. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి బయటకొచ్చి అట్లెట్లా అని చెప్పి గొడవ. हाँ, हमको जबरदस्ती आलम की वाइफ जो मदीना खातून और सदीना खातून आलम की साली, वो दोनों मिलके हमको गाय मांस खिला रही थी, झोटा पकड़ के मुंह दाब के। और हम जब भगवान का नाम लेते थे तो आलम ने हमें मुंह में थप्पड़ खींचता था और बोलता था मत लो, और कलमा पढ़ाने के लिए बोलता था। उसका घर का सभी बोलता था अब तो मुस्लिम हो गई है, निकाह भी हो गया है, कलमा पढ़ो तुम और नमाज पढ़ने के लिए सीखो। और पूरे दिन चारों गेट में ताला मार के रखता था। उसका घर का पूरे फैमिली पहरा पे रहता था, कहीं भाग ना जाए। तो ये आलम इसका दोस्त था, वो बोला कि आपका हस्बैंड सामान भेजा है पूर्णिया से, आप आइए। आलम इसका दोस्त था। हाँ, वो इसके बदौलत आप तक पहुंचा। हाँ, तो फिर हमको नेपाल भेज दिया। दूसरी बहन के यहाँ भेजा तो वहाँ पे रखा एक रात रखा। बोला कि आज रात भर यहाँ रुक जाओ, उसके बाद यहाँ निकाह करवाते हैं। वहाँ से उसका भाई लेकर आया एक आदमी को लेकर आया। वहाँ पे उसके दूसरी बहन के यहाँ वहाँ पे निकाह गलत बोला, निकाह हमसे साइन करवाया मौलवी के सामने में। ठीक, साइन करवा के वहाँ से फिर उसका भाई मौलवी को लेके चले गया। और फिर वहाँ से हमको भेज दिया चांद। मेरे साथ पूरे 3 महीना वो शारीरिक संबंध जबरदस्ती मनाया करता। हमको लेके चले गया दिल्ली गए। 2 महीना वहाँ हमको रखा कैद कर करके। तुम्हारा दोनों बेटा पढ़ने के लिए जाता है, मेरा बेटा दोनों पढ़ता था, पढ़ने के लिए जाता, दोनों बेटों को मार देंगे। तुम्हारा दीपक रहता है ना वहाँ पूर्णिया में, एम्बुलेंस में घुस के मार देंगे उसको भी। हम अथी रखते हैं एगो पिस्टन। धर्म परिवर्तन करने के लिए आपको बोला जा रहा था। हाँ, और नमाज पढ़ने के लिए और कलमा पढ़ने के लिए जबरदस्ती वो बोला जा रहा था, बोल रहा था सब कुछ। हमको आलम बोल रहा था भगवान का नाम लेगी तो मुंह में लाठी ठूस देंगे। यहाँ देखिए जबरदस्ती मेरा पति का नाम मिटा के वो खुद अपना नाम दिल्ली में गोदवाया था। वहाँ पे मुस्लिम अथी एरिया में रखता था। భర్త పేరు చేతి మీద రాసుకుంటే ఆ పేరుని జరిపేవిచ్చి తన పేరు పెట్టించాడు. ప్లస్ హిందూ దేవుళ్ళని తలుచుకుంటే మూతి మీద కొట్టేవాడు. మతం మార్పిళ్ళు ఈ సరికొత్త రూట్లో నడుస్తున్నాయి అన్నమాట.